बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। ख़बर ये है कि हुकूमत ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। घुटने किसके सामने टेके हैं? उसका नाम है कैदी नंबर 804 यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान। और हुकूमत ने बड़ी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है कि वो पीटीआई में किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। इसकी वजह क्या है कि क्यों हुकूमत घुटने टेक रही है? इमरान खान जब जेल में पड़े हैं तो किस चीज़ का खौफ है? इस पे आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है कि वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन पीटीआई में चूँकि फ़र्द वाहद की हुकूमत है और उस फ़र्द वाहद का नाम है बानी। बानी से मुराद है इमरान खान। वो मुज़ाकरात की उन्होंने 2-3 बातें की हैं कि मुज़ाकरात की राह में इमरान खान ही रुकावट हैं और इमरान खान से ही हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है। चूँकि इमरान खान के अलावा किसी से पीटीआई के अंदर ना तो फ़ैसले की ताकत है, ना क़ुव्वत है, ना वो फ़ैसले मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी भी बेकार है और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर भी जो हैं वो कारतूस है एक। तो लिहाजा अगर कोई मुस्बत वे निकालना है इस सियासी लड़ाई को, सियासी मैदान में लड़ना है, तो उसके लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं पीटीआई से। और मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ बानी से होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ के भी करीब हैं और नवाज़ शरीफ से मंजूरी लिए बगैर कोई बात नहीं करते और शहबाज शरीफ के भी करीब हैं और हुकूमत में उनके पास अहम तरीन मनसब है। वज़ारत दफ़ा का कलमदान उनके पास है हकीकतन। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात हुकूमत चाहती है। चलो ये भी तस्लीम किया और पीटीआई के इमरान खान के अलावा किसी से भी मुज़ाकरात अगर किए तो वो बेसूद हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पीटीआई बानी से मुज़ाकरात जो ख्वाहिश है हुकूमत की, इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। वो मसले का हल चाहते हैं, वो मुल्क से लड़ाई का ख़ात्मा चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि इमरान खान टेबल पे बैठ के या उनकी इजाज़त से जो भी उनकी टीम हो वो मुज़ाकरात करे और टेबल पर बैठ कर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतें एक हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ख्वाजा जो हैं वो ख्वाजा आसिफ जो हैं इससे पहले फैसल वाडा जो थे, जिनको बगोड़ा साहब कहा जाता है, वो किसी जमात में होते हैं, कभी किसी जमात में होते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान खान से जो है वो मुज़ाकरात किए बगैर और उनको कौमी उनकी सियासत को कौमी धारे में लाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और वक्त की ज़रूरत है। इस पर मोहर आज ख्वाजा आसिफ ने लगा दी है कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात चाहती है। लेकिन उन्होंने जो शर्त आयद की है वो शर्त आपको बतानी है। वो शर्त कहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान पहले अपनी ज़बान तब्दील करें। यानी कि उनका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ज़बान बंदी करें और वो बोले ना हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो जो है वो सड़कों पे ना आएँ और वो धमकियाँ ना दें और हुकूमत की आम शख्सियत को वो गालियाँ ना निकालें। अगर ये सारा कुछ वो अपनी ज़बान बंदी कर लेते हैं तो फिर मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के दरवाज़े खुले हैं और उस दरवाज़े से गुज़र कर पीटीआई और बानी जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचे मुज़ाकरात के लिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नाज़रीन, ये सच आज ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ और उनकी जमात ये कहती है कि पीटीआई के पास जो उनकी मौजूदा क़यादत है उसके पास कोई इख्तियारात नहीं फ़ैसले का, और ना ही वो फ़ैसले की हिम्मत कर सकते हैं और ना ही उनके फ़ैसले को किसी बानी कबूल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई में सिर्फ फ़र्द वाहद की हुकूमत है और उनका ही हुक्म चलता है। तो ख्वाजा साहब, आपको मालूम होगा कि फ़ैसले की क़ुव्वत जो है ऐसे मुज़ाकरात करने के लिए आपके पास भी मौजूद नहीं है। एक तो नवाज़ शरीफ जो लंदन में मौजूद है उनसे राय लेते हैं, और दूसरी आपको पता है कि जिन्होंने आपको हुकूमत सौंपी है पीटीआई के मुताबिक कि ये हुकूमत जो है वो
45 اور 47 کی پیداوار ہے، تو پی ٹی کا دوسری طرف یہ نقطہ نظر ہے کہ حکومت کے پاس بھی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے پی ٹی کے ساتھ جو ہے وہ مثبت مذاکرات کرنے کا اور مسائل کا حل نکالنے کا۔ پی ٹی کے حکومت کے خلاف بھی اختیار نہیں ہے، اور اختیار اگر مذاکرات ہونے ہیں تو پھر یہ اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ یعنی کہ عمران خان شروع دن سے یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مذاکرات کرنے ہیں تو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ ہی اصل طاقت ہے اس ملک کی، اور اس کے ساتھ ہی مذاکرات کر کے کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی اہم خبر ہے، پیش رفت ہے کہ حکومت رضامند ہے پی ٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، اور وہ مذاکرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، باقی جو ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں اور ان کے پاس اختیارات مذاکرات اور یا کسی نتیجے پر پہنچنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب ناظرین، یہ خبر تھی، اس کے بعد دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ کہنے کو تو جو پیپلز پارٹی ہے یہ حکومت کی بڑی حامی ہے اور حکومت کی بڑی اتحادی ہے، اور پی ٹی کے لوگ پچھلے دنوں مراد شاہ جو تھے وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے تو حکومت لڑ تختہ ہو جاتی ہے۔ اب جو خبر یہ ہے کہ شروع دن سے چھوٹی موٹی لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، چاہے وہ دکھلاوا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ وہ حکومت جو ہے اس کے حامی ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے اتحادی ہیں، لیکن جو ہے ان سے کسی قسم کی برات نہیں لے رہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ عقل کے اندھے نہیں ہیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی نے حکومت سے کوئی برات لینا ہوتی ہیں یا اپنے مطالبات تسلیم کرنے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جو بی ٹیم ہے وہ حکومت کو بلیک میل کرنے پہ اتر آتی ہے، اور مشاورتی جو کونسل ہے اس کو سامنے لاتی ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے۔ تو اس وقت بھی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر حکومت کے ایسے لگتا ہے جیسے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتانی، وجہ کیا ہے کہ آئے روز یہ بیانات کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ مزے بھی لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جو آصف علی زرداری ہے یہ بھی نون لیگ کے کندھوں پہ بیٹھ کے صدر مملکت بنے ہیں۔ اس کے بعد اب پوچھنا یہ عوام پوچھتی ہے پیپلز پارٹی سے کہ بھئی یہ کیسی پالیسی ہے، ایک طرف تو حکومت کے آپ ساتھی ہیں اور دوسرا مسائل کی آپ ذمہ داری نہیں لیتے کہ آپ بھی اتنے ہی مسائل کے ذمہ دار ہیں جتنی نون لیگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اختیارات نہیں، بھائی صدر آپ کا، سپیکر آپ کا، سندھ حکومت آپ کی، اور اس طرح کئی عہدے آپ کے پاس ہیں۔ تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ان کے وجہ سے جو مسائل ہیں اس کے وہ ذمہ دار نہیں۔ کیسے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیسے آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ انجوائے بھی کر رہے ہیں عہدے اور مسائل کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی والوں یہ ہو نہیں سکتا۔ عوام آپ کو سمجھتی ہے کہ اتنے ہی آپ ذمہ دار ہیں جتنی کہ حکومت ہے ان مسائل کی۔ تو ناظرین، یہ تھی دو خبریں جو میں آپ تک پہنچائیں، اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔